नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 31 अक्टोबर 2025 शुक्रवार। आज दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण भिडियोटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर योजना जानतु लाभ पांतु। बीपीएल परिवार पर 20,000 अर्थ सहायता राशि। भारत सरकार को नेशनल फैमिली लिमिट बेनिफिट स्कीम एनएफबीएस अधीन में बीपीएल परिवार माने एबे 20,000 टंका पर्यंत अर्थ सहायता पाई परिबे। यही योजना अधीन में जदि परिवार मुख्य उपार्जनकारी का मृत्यु हो जाए तेबे सही परिवार को एकमात्र राशि भावे 20,000 टंका दिया जाउछि। एहार लाभ पाइबा पई आवेदन को बीपीएल तालिका रे थिबा सा 18 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य थिबा मृत व्यक्ति परिवार हेबा दरकार। यही योजना माध्यम सरकार गरीब परिवार मानक आर्थिक सहायता और सुरक्षा जोगाई देबाकू लक्ष्य करिसंती। परवर्ती खबर उत्तराधिकारी सम्मति बिना पैतृक संपत्ति बिक्री कराजी पारिबो कि आईन कौन कहे। विशेषज्ञ माने स्पष्ट करिसंती जे समस्त आईनगत उत्तराधिकारी लिखित अनुमोदन बिना उत्तराधिकारी संपत्तिर जेकोसी विक्रय को कोर्ट रे बेआईन बोली घोषणा करा जाय पारिबो। भारत रे मिलित परिवार व्यवस्था एक दीर्घकालीन परंपरा रही जेउठार अनेक पीढ़ी पूर्व गोटे छात तले एकाठी रहुतिले। तथापि परिवर्तनशील समय एवं अणु परिवार उत्थान सहित संपत्ति विवाद क्रमशः साधारण होई गलानी। एबे अनेक लोक मालिकाना अधिकार एवं पैतृक संपत्ति सहित जड़ित आईनगत व्यवस्था विषय अस्पष्ट अछंती। विशेषकर परिवार जड़े सदस्य अन्य मानक सम्मति बिना एपरी संपत्ति बिक्री करिपारिबे कि नहीं से नहीं सेमाने सचेतन नथांती। परवर्ती खबर हातरे आउ गोटे दिन ईकेओसी नकले नवेम्बर मिलिबनी राशन। ईकेओसी नकले नवेम्बर मिलिबनी आउ राशन। हातरे आउ गोटे दिन रहिला। अक्टोबर 31 कंट थिला बेले विभागर अकल गुडुम हो जाइछि। गतकाली अर्थात 29 तारिख सुधा राज्य में 15,57,265 जन ईकेओसी करिनाहंती। एते संख्यक लोकंक भितर केते जनक राशन बंद हेबो ताहा सरकार को अकाल रे पकाइछि। गत 14 तारिख रे 16,30,371 जन ईकेओसी करिनथिले। तेणु समस्त जिलापाल को यह त्वरान्वित करने को निर्देश दिया जायथिला। हेले 15 दिन में मात्र 73,106 जनकर ईकेओसी होइछि। तेणु आउ दिनकरे केते जन ईकेओसी करि परिबे ताहा एबे चिंतार कारण होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेबो 92 रेल ओभरब्रिज। संपूर्ण खर्च बहन करिबो रेल विभाग। ओडिशा रे 92 रेल ओभरब्रिज रा निर्माण हेबो। एथिपे संपूर्ण खर्च रेल विभाग बहन करिबो। एने रेल मंत्रालय पक्षर आवश्यक अनुमोदन करा जायछि। सूचना योग्य जे पूर्वर उभय रेल मंत्रालय और राज्य सरकार यही रेल ओभरब्रिज गुडी को 50-50 अनुपात रे खर्च करियो बोली स्थिर होइतिला। तेबे राज्य सरकार पक्षर यही खर्च संपूर्ण भाव रेल मंत्रालय बहन करने को अनुरोध करा जायतिला। राज्य सरकार का अनुरोध रक्षा करी रेल मंत्रालय राज्यर विभिन्न स्थान में निर्माण हेबाकु थिबा 92 रेल ओभरब्रिज रो संपूर्ण निर्माण खर्च बहन करे बोली पत्र माध्यम रे जणाइछंती। ओडिशार भित्तिभूमि विकास प्रति केंद्र सरकार के यही सहृदयतापूर्ण पदक्षेप पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशावासी पक्षर धन्यवाद जणाइछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र खोलिब गुंडीचा मंदिर। महाप्रभु जन्मस्थली देखिपारे श्रद्धालु। खूब शीघ्र खोलिब पुरीर गुंडीचा मंदिर तथा महाप्रभु जन्मस्थली। यह बुली देखिपारे श्रद्धालु। एने सूचना देले पौर संस्था कार्यनिर्वाही अधिकारी अभिमन्यु बेहेरा। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक और जिलापाल समीक्षा पर से यही सूचना देइछंती। सकाळु राति 10टा पर्यंत श्रद्धालु प्रवेश करिपारिबे। सुरक्षार 20 जन जेटीपी स्क्वाड जगिबे। एथिपे मंदिर चतुर्पार्श सफा कराजिबो। समस्त दुकान उच्छेद कराजिबो बोली कार्यनिर्वाही अधिकारी कहिसंती। परवर्ती खबर आदौ विचलित हुंतु नाही। खूब शीघ्र मिलिबो सहायता राशि। 3 दिन दियो बात्या मुंठा क्षयक्षति आकलन रिपोर्ट। यह नहीं कहते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी निर्देश देइछंती। आज बात्या क्षयक्षति आकलन आरंभ होइछि। धान कपा पनीपरिबा चाष क्षति होइतिबा सूचना आसीछि। ओडिशा बात्यारु वर्ती जाइछि। आदौ विचलित हुंतु नाही। खूब शीघ्र सहायता राशि मिलिबो बोली मंत्री कहिसंती। राजस्व मंत्री कहिसंती जे विभिन्न स्थान रे आज वर्षार संभावना अछि।
ଅମଳ ସମୟ ଥିବାରୁ କପା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକଳନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭୂସ୍ଖଳନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହେଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ପଥର ଖସୁଛି। ପଥର ଖସିବାରେ ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଦେୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଡିଂ, ଇକେଓସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଔପଚାରିକତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଧାର ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ନାଗରିକତା ନୁହେଁ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ନିୟମ କ'ଣ କୁହେ? ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଧାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧାର ଏବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର କେବଳ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ବିରୋଧରେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ କରଗୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତାଧିକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଛତା ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବୋଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ବେଆଇନ ଘାଟରେ ନିୟୋଜିତ ବଡ଼ ମେସିନକୁ ଜବତ କରାଯାଉ, ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲି ପରିମାଣକୁ ମାପାଯାଇ ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ଚୋରାବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଘାଟ ପାଇଁ କଟାଯାଇଥିବା ଗଛ ବାବଦ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ଏନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ 2025-2026 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟସୂଚୀ ପାଇପାରିବେ। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା 17 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020ର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସିବିଏସ୍ଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 2026ରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ପିଅନ କ୍ଲର୍କଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ ଏତେ ଦରମା, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ TORକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ 10 ମାସ ଧରି ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ମଙ୍ଗଳବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ହେଉଛି ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଯାହା ଉପରେ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଢାଞ୍ଚା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କମିଶନ ମୂଳ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିକାଶ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ବିଚାର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ। 1 ନଭେମ୍ବର 2025 ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ନିୟମାବଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଏହି ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, SBI କାର୍ଡ ଫି ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
समस्त केंद्र एवं राज्य सरकार पेंशनभोगी मानक नवेम्बर 1 रु नवेम्बर 30 2025 मध्य सेमानक जीवन प्रमाणपत्र दाखल करने को पड़िबो, जहाद्वारा सेमानकर पेंशन बाधाप्राप्त न हुए। सरकार 80 वर्ष अधिक बयसर पेंशनभोगी जीवन प्रमाणपत्र दाखल कर शेष तारीख को अक्टोबर 1 रु वृद्धि करिसेंती। परवर्ती खबर, सारा देश में खूब शीघ्र लागू हेबो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पॉलिसी। सारा देश में खूब शीघ्र लागू हेबो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पॉलिसी। एणिकी पुलिस मानकर गोटे प्रकार यूनिफॉर्म रहिबो। देशर भिन्न भिन्न राज्य पुलिस कर्मचारी भिन्न भिन्न पोशाक रहितिबारु एहाको बदलाई गोटे प्रकार पोशाक परिधान ପାଇଁ व्यवस्था कराजिबो। एने ओडिशा समेत 16 राज्य और केंद्र शासित अंचल को तथ्य मागिछि केंद्र गृह मंत्रालय। आंध्र, अरुणाचल, आसाम, गोवा, हिमाचल, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिमबंग एने मंत्रालय पक्षर चिठी लिखा जायछि। नवेम्बर 4 तारिख मध्य समस्त तथ्य दाखल पर निर्देश दी जायछि। केंद्र चिठी पर राज्य पुलिस मुख्यालय को तथ्य पर डीजीपी कंट्रोल रूम निर्देश रही। परवर्ती खबर, पीएम जनधन योजनार लाभ केमिति करिवे आवेदन जानतु सबकिछि। प्रत्येक नागरिक को वित्त सेवा जोड़े आरंभ होता जनधन अकाउंट सेवा। लक्ष्य थिला सहरांचल हेउ कि ग्रामांचल प्रत्येक नागरिक को बैंक पक्षर दिया जाउथुवा सुविधा जोगाई देबा। जदि आपणक बैंक रे जनधन अकाउंट खोलिचंदी तेबे आपणक पई अछि खुशी खबर। यही योजना आरंभ हेबा परे कोटी कोटी लोक एथिरे जोड़ी होई अनेक लाभ मध्य पाइचंती। तेबे यही सबु योजना बा सुविधा बाबद रे एबे भी अनेक लोक अवगत होई पारि नाहंते। यही योजना बा सुविधा विषय अवगत हेले सरकार पक्षरु एकाधिक वित्तीय सहायता पाई परिबे हिताधिकारी। तेबे किभଳି जनधन अकाउंट धरी मासिक 1000 टंका पाई परिबे से विषय आमे विस्तृत भाव में कहबू। जनधन अकाउंट खोलिथिले जमा राशि उपर आपनको अधिक सुध प्रदान करा जाउची। सेही भଳି यही योजना रे 1 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना बीमा जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन आयोगर शर्त को मंजूरी 18 मासर सुपारिश करिबो आयोग। 2028 सुधा हेबो लागू। अष्टम वेतन आयोगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बा शर्त गुड़िक मंगलवार मंजूरी देछन केंद्र सरकार। केंद्र कैबिनेट बैठक रे यही अनुमोदन दिया जायछि। एबे आयोग गठन हेबो। गठन हेबार 18 मास मध्य यह सुपारिश प्रदान करियो बोली बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछन्ति। सरकार 2025 जानुआरी यही आयोग गठनर घोषणा करथिले। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एभली दस्तावेज को बुझाए जहाँ दर्शाइबा आयोगर कार्य कौन, यार कार्य किपरि हेबो, केते समय हेबो एवं किए किए आयोगर सामिल हेबे। पुराना धारा को जदि देखा जाए तेबे सुपारिश गुड़िक संपूर्ण कार्यकारी हेबा पई 2028 पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ पारे। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनार लाभ उठातु, घरे बसी मागणा बिजुली पातु। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को नहीं सारा देश में खुशीर माहौल। यही योजना फेब्रुआरी 2024 आरंभ होइतिला, जहाँ धीरे धीरे लोकप्रिय हेबारे लागिछि। यही योजनार लक्ष्य 10 कोटी घरे सौर प्यानेल स्थापन करिबा, जहाँ भारतर शक्ति आत्मनिर्भरशीलता बढ़ाइबा सहित विद्युत बिल को कम करिबो। केंद्रीय नूतन एवं नवीकरणीय शक्ति मंत्रालय घोषणा करिछि जे यही योजना वार्षिक 1600 कोटी टंका संचय करिछि एवं एहार लक्ष्य होछि 2027 सुधा मोट 5 लाख कोटी टंका संचय हासिल करिबो। सरकारी तथ्य अनुसार यही योजना अधीन ए पर्यंत 1.5 कोटी अधिक घरे सौर प्यानेल स्थापन करा जायछि, जहाद्वारा प्रति परिवार वार्षिक हाराहारी 12,000 टंका संचय होछि। सरकार 2027 सुधा 10 कोटी घरे सौर प्यानेल स्थापन करिबार लक्ष्य रखिछन्ति, जहाँ भारतर कार्बन फुटप्रिंट कम करिबो। ताहा सहित नवीकरणीय शक्ति को प्रोत्साहन मिलिबो। परवर्ती खबर, करंजा बनखंड महाबल बाघ आतंक, अंचल कोकुआ भय खेली जाइछि। करंजा बनखंड महाबल बाघ आतंक खेलाई। ठाकुरमुंडा रेंज अंचल कालियाजियाणी गाँ निकट संरक्षित जंगल को सिमिलपाल कोर एरिया एक महाबल बाघ चली आसीथिबा जଣା पड़िछि। वर्तमान सुधा कई बाघ को देखि नथिले मध्य बाघर पाद चिन्ह ठाब पर ठाकुरमुंडा अंचल कोकुआ भय खेली जाइछि। विशेषकर हाथीगोड़ा और सालेइबाड़ा पंचायतर आखपाख ग्राम गुड़िकर लोक आतंकित हो पड़िछन्ति। महाबल बाघ बुलुथिबा खबर पाई वन कर्मचारी माने ठाकुरमुंडा रेंज रे पहुंची स्थिति अनुध्यान करिछन्ति। तेबे वन विभाग कहवा अनुसार गत 24 तारिख शेष थर तार गतिविधि विभागीय कैमेरा कैद होता। एबे महाबलर सविशेष तथ्य मिल पारि नाही।
ଆଜିଠାରୁ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜା ଡିଏଫଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ ସହ ବାସଘର। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିବା ମୋନ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଫସଲ। ଉଜୁଡ଼ି କ୍ଷେତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅସହାୟ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରକୋପ। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। କାଳିଆଝୋଲା ଓ ତୁନପାରାରେ ଚାଷୀର ଏକର ଏକର ଧାନ ଓ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏଥିରୁ ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଚାଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବାସ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ନାଳନ୍ଦାରେ ରୋଜଗାର ଓ ପଳାୟନ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇ ଭୋଟ ମାଗିଲେ ରାହୁଲ। ବିହାରରେ ଜୋର ଧରିଛି ପ୍ରଚାର। ଏନଡିଏ ଓ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମୁଜାଫରପୁର ଓ ଛପରାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ମଝିରେ ମାତ୍ର ବାକି 4 ଦିନ ରହିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଜି-ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମୁଜାଫରପୁର ଓ ଛପରାରେ ପ୍ରଚାର କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆରଜେଡିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆରଜେଡିର ପରିଚୟ 5 ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ମୋଦି। କଟା, କଟୁତା, କୁଶାସନ, କରପ୍ସନ ଓ କ୍ରୂରତା। ଏଥିପାଇଁ ବିହାରବାସୀ ଆଦି ସମାଲୋଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲେବର କାର୍ଡ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1000 ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଲେବର କାର୍ଡ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାର୍ଷିକ 1000 ରୁ 3500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କାମର ସୁଯୋଗ, ସାଇକେଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ 3500 ଟଙ୍କା, କାରିଗରୀ ଉପକରଣ ପାଇଁ 15000 ଟଙ୍କା, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 20000 ଟଙ୍କା, ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନସନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ସଂସାଧନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରାର ଖୁସି ଖବର। ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମହିଳା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିଲା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5000 ଜମାରେ ପିପିଏଫରେ କେତେ ମିଳିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ କରି। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପିପିଏଫ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଏଫ୍ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 7.1% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ପିପିଏଫ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 12ଟି କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ 50 ଟଙ୍କାରେ କିସ୍ତି କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ 50 ଟଙ୍କାରେ କିସ୍ତି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
एबे तृतीय श्रेणी एआई शिखिबे। छात्र छात्री शिक्षा मंत्रालय बड़ घोषणा। एबे स्कूल तृतीय श्रेणी पिलांकु दियाजिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा एआई शिक्षा। एने शिक्षा मंत्रालय निर्देश जारी करिछि। एहा द्वारा शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आशा रहिछि। फल जो पिला एबीसीडी शिखुचंती सेमाने खूब शीघ्र शिखि पारिबे रोबोट किभଳି भाबिଥାଏ, मेसिन किभଳି कथा हुए और टेक्नोलोजी दुनिया को किभଳି सुंदर करिहेब। शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अनुसार आज दुनिया रे एआई केवल टेक्नोलोजी नुहे बरं भविष्यतर आधार पलटि सारिछि। परवर्ती खबर, 3टी परीक्षण 1 कोटी टंकारु अधिक खर्च तथापि शून्य वर्षा। सरकार ऊपर प्रश्न उठाइले लोक। वर्षा पे कोटी कोटी टंका खर्च तथापि हेउनी वर्षा। साधारण वर्षा पे एते टंका खर्च करबा ठीक हेउछि तो? एमिति अनेक प्रश्न नहीं दिल्लीर साधारण जनता सामाजिक गणमाध्यम सरकार को घेरिबारे लागिचंती। तीन थर कृत्रिम उपाय दिल्ली में वर्षा कराइबार योजना फसल फाटी सारिलानी। बढ़ुवा प्रदूषण को दृष्टि रखी सरकार तरफ नियाଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ एजाए दिल्लीर कौनसी प्रांत भी वर्षा हो पारि नाही। सूचना मुताबक दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर सह मिसी गत अक्टोबर 23 रु अक्टोबर 28 मध्य तीन थर क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा करने को चेष्टा कर सारी किंतु एने थरे भी सफलता मिल पारि नाही। परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार मधुबाबू पेंशन योजना राज्यर वृद्ध विधवा निराश्रिता और असमर्थक लोकों जीवन एक महत्वपूर्ण साहाय्य भली काम करुछि। यही योजनार वर्तमान प्रतिमास 1000 टंका पर्यंत पेंशन दि जाउछि, जहाँ लक्षाधिक लोकों जीविकार भरोसा हेउछि। किंतु बढ़ुवा महंगा और जीवन यापन खर्च देखि अनेक पेंशनभोगी और समाजसेवी संगठन दीर्घ दिन धरी यही राशि को वृद्धि कर 3000 टंका करने दाबी करुछंती। निर्वाचन पूर्व सरकार यह बढ़ाइबा आश्वासना देइथिले, जदिओ ए पर्यंत कौनसी नुआ पदक्षेप घोषणा होई नहीं। अनेक वृद्ध और असहाय लोक यही अल्प राशि रे दिन काटिबाकू विवश हेउछंती, जेउथिरे औषध खाद्य और आवश्यक जिनिस पई खर्च करबा असंभव प्राय हेउछि। सेथिबें सरकार शीघ्र यह योजनार राशि वृद्धि कर लोकों आशा पूरण करिवे बोली समाजर समस्त श्रेणी आशा करुछंती। परवर्ती खबर, राशन कार्डधारी को मिलिबो अधिक 5 केजी चाउल। जिलापाल मानक जोगाण विभाग चिठी। राज्यर राशन कार्डधारी को सरकार अतिरिक्त भाव अधिक 5 केजी चाउल जोगाई देबाकू निष्पत्ति नेइछंती। यही निष्पत्ति अनुसार सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर 2025 मास पे राशन कार्डधारी को मासिक अधिक 5 केजी सुदृढ़ चाउल मागणार बंटन कराजिबो। एने जोगाण विभाग पक्षर समस्त जिलापाल को चिठी लेखा जाइछि। यही अतिरिक्त चाउल बंटन मोट 19टी जिला पे रहिछि। अनुगुल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ कार्यकारी हेब। परवर्ती खबर, आहुरी 3 दिन बर्षिब। एथर विलंब आसिब शीत। बात्या मोन्था दुर्बल हो सदृश लघुचाप परिणत होइछि। प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में तुहाकुतुहा वर्षा हेउछि। आहुरी 3 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। कालिठु कमिब वर्षार परिमाण। एथर विलंब आसिब शीत। अन्यपटे वर्तमान थाईलैंड गल्फ उपर एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि, जहाँ अधिक घनीभूत हो लघुचापर रूप नहीं पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। किंतु एहार प्रभाव ओडिशा उपरे रहिबो कि नाही ताहा वर्तमान जाई स्पष्ट होई नाही कहिसेंती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर निर्देशिका मनोरमा महांती। संपूर्ण भिडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।